अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स विद लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है तेरी आदत हो गई है और इसकी राइटर है आना इलियास। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आएगा। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। मज़राब कब से कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मुठिया बीची हुई थी। आदल बेड पर बैठा इसके फट पड़ने का मुंतज़िर था। तुम्हारे ये आहल भैया किसी दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाएंगे। बिलाखिर आतिश फ़शां बाहर आना शुरू हो गया था। अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से वो आदिल को ऐसे देख रही थी जैसे आदिल नहीं इसकी जगह आहल बैठा हो। मज़राब वो अभी अपने भाई की हमायत में कुछ कहने ही वाला था कि मज़राब ने तेज़ी से नीचे पड़े कुशन्स के ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए। तुम तुमने अगर एक लफ्ज़ भी अपने भाई की हमायत में बोला तो याद रखना हमारी दोस्ती का ये आखिरी दिन होगा। वो इसे वार्न करते हुए बोली। मैं इनकी हमायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम यूनिवर्सिटी के ट्रिप पर चले जाएंगे, मगर यूँ सिर्फ अपने ग्रुप के साथ किसी भी ट्रिप पर जाना ठीक नहीं। और वैसे भी मैं भी तो नहीं जा रहा, तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है जाने का? आदिल ने इसे रसान से समझाना चाहा। मिस नायला, मेरा नहीं तुम्हारे भाई का है मसला, मेरा नहीं तुम्हारे भाई का है। और तुम्हारा भाई का मसला ये है कि वो मुझे 7 पर्दों में रखना चाहता है। मेरे यूनिवर्सिटी जाने का सबसे बड़ा मुखालिफ वो था। हर काम में हर काम में प्रॉब्लम डालता है। स्कूल से कॉलेज और फिर अब यूनिवर्सिटी, हर जगह खुदाई फौजदारी बनकर पहुंच जाता है। मुझे तो लगता है यूनिवर्सिटी में आकर 2 लेक्चर्स भी ये सिर्फ मुझ पर हर वक्त नज़र रखने के लिए लेता है। मैं अब बच्ची नहीं हूँ। इन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता वो मुझे तुम्हारे साथ कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। मिज़राब की तनकीद बेजा नहीं थी। शुरू से ही यही होता आया था। आहिल और आदिल इसकी फूफो नुसरत के बेटे थे। मिज़राब ने माँ का रूप तो ना देखा था, मगर नुसरत फूफो की आगोश में छुपते इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी। नुसरत और जहांगीर 2 ही बहन भाई थे। माँ बाप जहांगीर की शादी से कुछ अरसा पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। दोनों बहन भाई के घर में सिर्फ एक दीवार हाइल थी। मिज़राब की पैदाइश के वक़्त मुंतहा डिलीवरी में पेचीदगियों के बायस अपनी नन्ही परी को देखे बिना, इसे प्यार किए बिना हमेशा की नींद सो गई। जहांगीर और मुंतहा का 2 साल का साथ था, मगर ये 2 साल जहांगीर के लिए पूरी ज़िंदगी मुंतहा के बाद इसकी याद के साथ बिताने के लिए काफ़ी थे। शादी के बाद मुंतहा प्रेग्नेंट हुई और फिर इसकी पैदाइश के वक़्त इन दोनों को हमेशा के लिए छोड़ छोड़ गई। आदिल और मिज़राब दोनों एक हफ्ते के फ़र्क से पैदा हुए थे। मिज़राब ने हफ्ते पहले इस दुनिया में आंख खोली थी, मगर मुंतहा की अचानक मौत जहांगीर तो क्या, नुसरत और शाहजहां को भी शदीद तकलीफ से दो चार कर गई। एक हफ्ता गम में निडा रहने के बाद नुसरत ने आदिल को जन्म दिया और यूं आदिल के साथ साथ मिज़राब को भी अपनी गोद में समेट लिया। जहांगीर तो इस काबिल नहीं थे कि मिज़राब को संभालते। इतना बड़ा गम था, इससे बाहर आने के लिए कितने ही महीने लगे। और इस तमाम वक़्त नुसरत ने मिज़राब को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आहिल 5 साल का था, फिर भी वो अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत काफ़ी समझदार था। जब नुसरत मिज़राब को लेकर घर आई तभी उन्होंने आहिल को बैठाकर समझाया। आहिल, अल्लाह ने आपको सिर्फ एक भाई नहीं एक बहन भी दी है, और आपने और आदिल ने बड़े होकर इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देनी, और मुझसे भी ज़्यादा आपने इसका ध्यान रखना है। आहिल ने इन नसीहतों को ना सिर्फ दिमाग में बैठाया बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद भी बना लिया। वो मिज़राब का ऐसे ख्याल रखता था जैसे वो कांच की गुड़िया हो। इसकी क्लास का कोई भी लड़का होता या लड़की, अगर कभी आहिल को पता चलता कि किसी ने मिज़राब को तंग किया है, वो इस लड़के से लड़ने पहुंच जाता था। बड़े होते होते ये आदतें इतनी पुख्ता हो गई कि मिज़राब की ज़िंदगी के ज़्यादातर फ़ैसले आहिल करने लगा, और सब इसकी बात को तरजीह भी देते थे। मिज़राब कॉलेज पहुंचने तक आहिल के इस अमल दखल से चिढ़ खाने लगी। जितना वो आहिल से चिढ़ती थी इतनी ही ज़्यादा दोस्ती इसकी आदिल से थी। घर में अक्सर सब आदिल को मिज़राब की सहेली कहकर छेड़ते थे, मगर आदिल के लिए भी मिज़राब से बढ़कर कभी कोई नहीं रहा था। इनका खाना पीना एक दूसरे के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता था। आदिल वो लड़का था जो मिज़राब के करीब आता, और आहिल को इस बात से कोई मसला नहीं था, मगर आदिल के अलावा किसी और लड़के को मिज़राब के करीब भी फटकने नहीं देता था। कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी जाने की बारी आई तब सबसे ज़्यादा मुखालफत आहिल ने की। आप इसको प्राइवेट मास्टर्स करवाएं, मगर ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। इस दिन नाश्ते के वक़्त वो माँ से दो टोक अंदाज में बोला। शुक्र था कि वहाँ सिर्फ आदिल, नुसरत, शाहजहान और आहिल ही मौजूद थे। मिज़राब अब आहिल के फ़ैसलों पर रिएक्ट करने लगी थी, लिहाजा आहिल ने इसकी गैर मौजूदगी में बात करना मुनासिब समझा। बेटा,
آپ کیوں اتنے مخالف ہیں؟ شاہ جہاں نے پہلی بار اس کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ بابا، وہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی آئی بی اے کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ وہ انڈے کا پیس کانٹے کی مدد سے منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا، آپ بھی وہیں سے پڑے ہیں۔ چائے کی گھونٹ بھرتے ہی انہوں نے جانچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ بابا، میں نے لڑکیوں کی بات کی ہے، میں لڑکا تھا اس لیے وہاں کا ماحول ہینڈل کر لیا۔ لمحے بھر کو باپ کی جانب دیکھا۔ بیٹے، عادل ساتھ ہوگا اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ عاہل ہمیشہ سے باپ کی فرما برداری کرتا آیا تھا، کبھی ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کیا تھا، اس لیے اب کی بار بھی خاموش ہو گیا، مگر دل میں کچھ اور بھی تہیہ کر لیا۔ اگلے ہی دن عاہل یونیورسٹی پہنچ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ سر فخر کے آفس کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ ارے ینگ مین، کیسے ہو؟ عاہل کو دیکھتے ہوئے وہ خوشی سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھے، اسے محبت سے گلے لگایا۔ بیٹھو، شکر ہے تمہیں یہاں آنے کا خیال تو آیا۔ اپنی سیٹ سنبھالتے سامنے بیٹھے عاہل کو محبت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ عاہل ان کے پسندیدہ اسٹوڈنٹ میں سے تھے۔ اس طرح کے لڑکے انہوں نے کم ہی دیکھے تھے جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی بہادر بھی تھے۔ سر، آپ نے کچھ دن پہلے ایک آفر کی تھی کہ میں ہفتے میں 3 دن عارضی لیکچرار کے طور پر فنانس کی کلاس لے لیا کروں۔ عاہل نے کچھ دن پہلے کی سر فخر کی آفر انہیں یاد دلائی۔ بالکل، اور ابھی تک میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ ان کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ سر، میں تیار ہوں، آپ مجھے ٹائمنگز بتا دیں، اس حساب سے میں آفس اور یہاں کی ٹائمنگ مینیج کر لوں گا۔ ایم بی اے کرنے کے بعد سے وہ اپنے بزنس پر توجہ دینے لگا تھا۔ سر فخر نے کچھ دن پہلے اسے یہ آفر کی تھی۔ وہ فنانس میں اتنا ماہر تھا کہ سر فخر جو کہ آئی بی اے کے ڈین تھے، وہ چاہتے تھے کہ عاہل ان کے اسٹوڈنٹس کو فنانس پڑھائے۔ تب تو اس نے منع کر دیا کہ اس کے لیے بزنس کے ساتھ اسے مینیج کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اب مزراب کے قریب رہنے کے لیے اس نے صبح ناشتے کے ٹیبل پر ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مزراب یونیورسٹی آئے گی تو وہ بھی یہاں لازمی آئے گا۔ ارے یار، تھینک یو سو مچ، تم نے میری آفر پر بالآخر غور کر ہی لیا۔ میرے اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ بات کسی آنر سے کم نہیں ہوگی کہ تم جیسا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ یہاں ہمارے آنے والے نئے بچوں کو پڑھائے۔ تو بس پھر تم کل ہی سے جوائن کر لو، وہ خوشی سے بولے۔ عاہل نے کچھ مزید تفصیل پوچھی۔ اس نے گھر میں کسی کو اس سارے معاملے کی بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ وہ مزراب کی اپنے لیے بڑھنے والی بیزاری سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی روبدار شخصیت کے سبب وہ کبھی خود سے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن عاہل کو دیکھتے ہی جو 12 اس کی شکل پر بجتے تھے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اب تو وہ گھر پر بھی اس وقت آتی تھی جب عاہل نہیں ہوتا تھا۔ اس سب کے باوجود اس سے مزراب کے لیے فیصلے کرنے اور ہر لمحہ اس پر چیک رکھنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود خود کو اس سب سے روک نہیں پاتا تھا۔ اف، مجھے یقین نہیں آ رہا میں یونیورسٹی میں موجود ہوں۔ مزراب کی خوشی سے چہکتی آواز عادل کی کانوں سے ٹکرائی۔ یونیورسٹی میں آج ان کا پہلا دن تھا۔ عادل موبائل پر کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کے سب سیکرٹ افیئرز کی مزراب کو خبر ہوتی تھی۔ عاہل کے مقابلے میں عادل کافی لابالی تھا۔ خوبصورتی دونوں بھائیوں پر ختم تھی، مگر عاہل کی پرسنالٹی میں جو رعب اور دبدبہ تھا وہ عادل میں نہیں تھا۔ جو ہی عادل نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے موبائل سے نظر ہٹائی، ایک غیر ارادی نگاہ دروازے کے باہر گر اور ساکت ہو گئی۔ ہم واقعی خواب دیکھ رہے تھے، عادل آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ مزراب کی نگاہ ابھی تک دروازے پر نہیں پڑی تھی جہاں سے عاہل کلاس میں آ رہا تھا، مگر ڈائس تک پہنچنے تک نہ صرف وہ عادل اور مزراب پر ایک نظر ڈال چکا تھا بلکہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ مزراب بھی باقی سب اسٹوڈنٹس کی طرح عاہل کی تنظیم میں کھڑی ہوئی، مگر آنکھیں حیرت اور صدمے کی زیادتی کے باعث پھٹنے کے قریب تھی۔ عادل اپنے ساتھ حیران اور کسی قدر پریشان کھڑے عادل کو وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، سٹ ڈاؤن ایوری ون، ویلکم ٹو آئی بی اے، میرا نام عاہل ہے اور میں آپ کو فنانس پڑھاؤں گا۔ امید ہے آپ سب بھی میرے پیریڈ میں اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز رکھیں گے جیسے میں اپنی توجہ آپ سب پر مرکوز رکھوں گا۔ آج تو چونکہ پہلا دن ہے تو ہم ایک دوسرے کا تعارف کروا لیتے ہیں۔ آغاز میں خود سے کرتا ہوں۔ میں یہیں کا اسٹوڈنٹ تھا، 5 سال پہلے میں یہاں سے فارغ ہوا تھا اور آج پھر سے یہی ہوں، لیکن اس ڈائس سے ادھر کی سیٹ پر کوئی ٹینشن نہیں ہے سوائے پڑھنے اور اچھے گریڈز لینے کی، لیکن یہاں اس ڈائس
کہ اس جانب کی ذمہ داری بہت مشکل ہوتی ہے، جس میں نہ صرف اپنی جاب کے ساتھ انصاف کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے، بلکہ بہت بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی بات پر بھی ڈٹ جائیں میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی غلط بات پر بھی ڈٹ جائیں۔ ہم ٹیچرز بھی انسان ہوتے ہیں، جہاں میری غلطی دیکھیں مجھے ضرور متوجہ کریں۔ چلیں جی، اب یہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی بااثر باتوں سے سب کو متاثر کرتے اس نے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، سب لڑکے بھی اس سے متاثر نظر آ رہے تھے، مگر دو لوگ ایسے تھے جو اس کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو رہے تھے، بلکہ غصے سے اسے گھور رہے تھے، اور وہ عادل اور مزراب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے۔ سارا دن عادل اور مزراب پریشان رہے۔ گھر آتے ہی دونوں نصرت کے سر ہو گئے۔ ماما، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ بھیا نے ہماری یونیورسٹی جوائن کی ہے؟ عادل ناراضگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عادل اور مزراب کے گھر آتے ہی وہ کھانا لگا چکی تھی۔ تینوں کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ عادل نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو پتہ ہے آہل بھائی ہمیں فائنانس پڑھائیں گے؟ مزراب کی آواز میں واضح دکھ تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آہل کہاں سے آ گئے تمہاری یونیورسٹی میں؟ ان کے الجھنے پر عادل نے سارا واقعہ بتایا۔ آہل نے تو ذکر تک نہیں کیا، وہ پرسوچ انداز میں کہا۔ وہی تو، یہاں تو انہیں برداشت کرتے ہیں، اب وہاں بھی کرنا پڑے گا۔ مزراب دانت پیس کر بولی۔ نصرت نے اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ سوری پھوپھو، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں۔ وہ مبسور کر بولی۔ بیٹا، وہ تم دونوں کے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ اچھا چلو اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، رات کو آئے گا تو پوچھوں گی۔ وہ انہیں کھانے کی طرف متوجہ کر کے بولی۔ رات میں جب نصرت اسے دودھ کا گلاس دینے گئی، تب انہیں آہل سے یونیورسٹی کے بارے میں پوچھنا مناسب لگا۔ تھینک یو ماما۔ نوک کر کے اندر آئی تو وہ بیڈ پر کچھ کتابیں بکھیرے نظر آیا۔ سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا ہوا تشکر سے کتاب سے نظر ہٹا کر ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم نے یونیورسٹی کب جوائن کی؟ بیڈ پر بیٹھتے اسے سوالی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ آہل کا دودھ کا گلاس تھامتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ میرے پروفیسر سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے کافی دفعہ کال کر کے یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہہ چکے تھے۔ انہیں بار بار منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور کچھ ایکسٹرا ٹائم تھا میرے پاس تو سوچا کہ جوائن کرنے میں حرج نہیں۔ ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹڈیز سے ان ٹچ رہنا چاہیے، اور مجھے یہ بہترین موقع لگا۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ بڑے سرسری انداز میں اس نے وجہ بتائی۔ نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، مگر مجھے لگا کہ کوئی اور بھی وجہ ہے۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں تھی، کیسے نہ اس کے دل کے حال سے واقف ہوتی۔ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا گیا۔ کون سی وجہ؟ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت لی انہیں دیکھا۔ آہل، اتنی پابندیاں نہ لگاؤ اس پر، مجھے ڈر ہے وہ تم سے نفرت نہ کرنا شروع ہو جائے۔ نصرت فکر مند لہجے میں بولی۔ ماما، میں پابندیاں نہیں لگاتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ منتہا مامی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز بات مانتے ہیں کہ کہیں وہ ان کی کمی محسوس نہ کرے، جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہے۔ یہ سب کر کے آپ اس سے اب نارمل بنا رہے ہیں۔ اب نارملٹی صرف یہ نہیں کہ کوئی پاگلوں سی حرکت کرتے، بلکہ جس چیز میں انسان انتہا پر نکل جاتا ہے اور وہ پھر نارمل نہیں رہتا۔ آپ کو ایسے ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ مجھے اور عادل کو کرتی ہیں، کبھی ڈانٹتی بھی ہیں، ہماری ہر خواہش پوری نہیں کرتی۔ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا ایسا کرنا بالکل صحیح ہے۔ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ملنا ضروری نہیں، کہ کبھی کسی چیز کے لیے صبر بھی کرنا ہوتا ہے، انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محنت اور کمائی کا احساس اولاد کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دونوں ہماری خواہشات کو پوری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ صرف اس لیے کہ کئی بار ہم نے منع کرتے تھے کہ ہمیں انکار کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہماری ہر چیز نہیں دیتی، اور بچوں کو اس بات کا اندازہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا۔ مجھے بھی نہیں تھا، ہاں، مگر اب جا کر آپ کی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے تو میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی میں صبر کا سبق سکھایا ہے، تاکہ ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اندھے نہ ہو جائیں۔ مگر ماما، آپ لوگوں نے یہ بات مزراب کے لیے کیوں نہیں سوچی؟ آپ نے ماموں کو یہ سب کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ اس کی ماں تو بن رہی تھی، مگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے دوسرے رشتے کا لحاظ بھی کیا۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا، اور مجھے لگا کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بگڑ گئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہوگا۔ بچوں کے خراب ہونے کی وجہ وہ بچے خود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ارد گرد موجود ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔
بچے کو آپ ضد سے ہٹانا سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا، کوئی بچہ اوپر سے بگڑا ہوا نہیں آتا، ہم لوگ اسے ایسا بناتے ہیں۔ میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ سب سمجھیں گے کہ میں مضراب سے جالس ہوتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جتنی آپ سب کو عزیز ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے بھی پیاری ہے۔ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، مگر میں اس حصے کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا اسے برا لگتا ہے، مگر میں یہ سب اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر روک نہیں سکتا۔ وہ تو نہیں جانتی، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ عمر لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ ذرا سی بے توجہی ان کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ بے شک اس سے ویسے ہی رہیں جیسے کہ ہیں، کیونکہ آپ کہ اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ سب سے اب ایسا کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ہاں، میں اس کے ساتھ جیسے رہتا ہوں مجھے رہنے دیں، میں تو برا بن ہی چکا ہوں، لہٰذا بنے رہنے دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں اتنی باریکی بتا گیا تھا جو شاید واقعی انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ انہیں آہل کی اتنی سمجھداری پر آج بے حد فخر ہوا۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور چیزوں کو سمجھنے والا ہے، لیکن مضراب کے معاملے میں وہ اس قدر سمجھداری کا ثبوت دے گا یہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نیج پر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر تم یہ روک ٹوک نہ رکھتے تو شاید ہمارے اس طرز سے وہ بہت پہلے بگڑ چکی ہوتی۔ ماں بن کے بچوں کی تربیت کرنا بے حد آزمائش طلب کام ہے۔ باپ کے بغیر تو اولاد سروائیو کر لیتی ہے، مگر ماں کے بغیر بچے رل جاتے ہیں۔ اصل تربیت ماں ہی کرتی ہے، ورنہ نہ رہے تو کون اچھا برا سکھاتا ہے۔ میں نے بس یہی سوچا کہ کبھی اس کا دل نہ دکھاؤں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرتے وہ غلط سمت میں بھی جا سکتی ہے۔ تم روک ٹوک کرتے ہو تو وہ جھنجھلاتی ہے، مگر وہی بات کہ کم سے کم اسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ کاموں کو نہیں بھی کرنا، زندگی میں کبھی نہ کبھی سننی ہے زندگی میں کبھی نہ بھی سننی ہے۔ اس کے اگلے گھر جانے والی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، ہاں مگر پھر بھی لڑکیوں کو تحمل اور صبر والا ہونا چاہیے۔ مگر آہل میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ظالم تصور کرے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ وہ حقیقت میں اب مضراب کا آہل کے متعلق رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، یہ اس کے وقتی ری ایکشنز ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ماں کو تسلی دلائی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ سچے دل سے دعا کرتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ ان کے گود میں ہاتھ رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر بولا۔ لیکن نصرت کا یہ خدشہ غلط نہیں تھا۔ وہ دن بہ دن آہل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ جب اس کے سب بڑے اس کے بات مان لیتے تھے تو آخر اسے کیا پرخاش تھی کہ وہ مضراب کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے پہنچ جاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے یونیورسٹی میں تو وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی، اور یہ سب کرتے ایک سیمیسٹر گزر چکا تھا۔ اس کی اور عادل کی اپنی کچھ کلاس فیلوز سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کی وجہ سے ان کی اسائنمنٹ گروپنگ بھی تھی جو ان کے ہیڈ نے بنائی تھی۔ اس کے گروپ میں 4 اور لڑکے اور لڑکیوں کا اضافہ کیا تھا، اور وہ سب مل کر اسائنمنٹس اور پیپرز کی تیاری کرتے تھے۔ ان میں ایک لڑکا شہزاد بھی تھا، کلاس کا سی آر بھی تھا، اور ویسے بھی خوش شکل ہونے کے باعث لڑکیوں میں بھی مقبول تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز مضراب تھی۔ مضراب کو بھی شک ہوا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ سب باتیں زیادہ تر لڑکیوں کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ بھی لڑکی تھی، اس کے اندر بھی چاہے جانے کی خواہش تھی، مگر وہ اپنی اس خواہش کے لیے کبھی غلط رستوں کی جانب نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی زیادہ تر وجہ آہل تھا، جس کی کڑی نظریں اسے اس طرح کی کوئی بھی خواہش کرنے سے ہمیشہ روکتی رہی تھی۔ مگر عادل کی لڑکیوں سے دوستی پر آہل نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی چیز اسے کھلاتی تھی۔ اس دن بھی وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں 2-3 دن کا کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پہلے سیمیسٹر کے بعد بریک آیا تھا، 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عادل نے یونیورسٹی میں تو حامی بھر لی، مگر گھر آ کر رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تب عادل نے تذکرہ چھیڑ کر اجازت مانگی۔ رات کا کھانا وہ سب اکٹھے کھاتے تھے۔ جہانگیر، آہل اور شاہ جہاں کی موجودگی میں عادل کو یہ بات کرنا مناسب لگا، مگر جیسے ہی عادل نے یہ سب بتایا، سب سے پہلا انکار آہل کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی کی ٹرپ کی بات اور ہوتی ہے، اس میں ٹیچرز اور کچھ اور سٹاف بھی موجود ہوتا ہے،
मगर यूं सिर्फ एक ग्रुप की सूरत में कहीं जाना ठीक नहीं। आहिल चावल खाते बड़े आराम से इन दोनों के प्रोग्राम पर पानी फेर रहा था, जबकि किसी बड़े ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। मिज़राब ने कच्चा चबाने वाली नज़रों से इसे देखा। आहिल को अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो इसे घूर रही है। लेकिन भाई, वो लोग बहुत अच्छे हैं, आदिल ने मिनमिनाती आवाज़ में कहा। तुम्हें कितना वक्त हुआ है इन्हें जानते हुए? आप सालों लोगों के साथ भी गुजार लें, तब भी अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। तुम्हारी बात होती तो फिर भी मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता। अव्वल तो मिलना नहीं चाहिए, लेकिन मिज़राब, अपनी बात रोककर इसने मिज़राब की जानिब देखा, जो इसके यकटक देखने पर घबरा कर नज़रें झुका गई। मिज़राब की वजह से तो मैं किसी भी किस्म का मार्जिन नहीं दूंगा। तुम दोनों को घूमना फिरना है, मैं कुछ दिनों ऑफिस से ऑफ लेकर जहाँ कहोगे ले जाऊंगा। आहिल शहजाद का झुकाव मिज़राब की जानिब देख चुका था, मगर मिज़राब ने चूँकि अभी तक कोई पेशरफत नहीं की थी, लिहाजा इसे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। वो ये भी जानता था कि ये प्रोग्राम शहजाद ने बनाया है। बज़ाहिर कोई जितना भी शरीफ नज़र आए, मगर फिर भी हम किसी की असल को जाने बिना कोई हतमी राय कभी नहीं दे सकते। बज़ाहिर शहजाद शरीफ लड़का लगता था, मगर इसने ये प्रोग्राम क्यों तरतीब दिया, आहिल को ये बात ठीक नहीं लगी थी। आदिल और मिज़राब नहीं जानते थे कि सुबह में यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से गुजरते हुए वो इनके इस प्रोग्राम के बारे में बाखबर हो चुका था। इनका ग्रुप कॉरिडोर में बैठे खुशगप्पी में मसरूफ़ था, तभी गुजरते हुए आहिल ने इनकी बातें सुनी थी। मिज़राब ने गुस्से भरी नज़र उठाकर आहिल के संजीदा चेहरे पर डाली। भूख ख़त्म हो चुकी थी, इसने फ़ौरन खाने से हाथ खींच लिए। आहिल ठीक कह रहा है बेटा, आप लोगों ने जाना है तो अपना प्रोग्राम सेट कर लो। नुसरत ने फ़ौरन आहिल की हमायत की। आहिल, तुम परसों तक ज़का ग्रुप्स का टेंडर मुकम्मल कर लो, फिर परसों इन दोनों को लेकर नारान एरियाज चले जाना। शाहजहां ने भी हमायत की। आदिल भी खुश था कि मकसद इनका घूमना फिरना ही था, मगर मिज़राब अपनी ख्वाहिश के रद्द किए जाने पर बुरी तरह खोल रही थी। सबके टेबल से उठते ही वो भी गुस्से भरी आदिल के कमरे में पहुंची। थोड़ी देर आदिल पर गुस्सा निकाल लेने के बाद वो नीचे किचन में आई। नुसरत दूध गर्म कर रही थी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? उन्होंने इसका फूला मुंह देखकर इसे पचकारा। आहिल भाई, ऐसा क्यों करते हैं? वो रोने को थी। बेटा, इसने सही कहा है। देखो मेरी जान, लड़कों का कोई मसला नहीं होता, लेकिन लड़की ज़ात के लिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। इसलिए मुझे आहिल के फ़ैसले में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। वैसे भी तुम दोनों ने आउटिंग पर ही जाना था ना, तो आहिल ले जाएगा। वो जो समझाने लगी, कुछ बातें समझ आएं, कुछ इसके सर पर से गुजर गई। यहाँ शायद वो समझना ही नहीं चाहती थी। लाए, मैं आहिल भाई को दूध दे आऊँ। इन्हें कप्पों में दूध निकालते देखकर वो कुछ सोच कर बोली। हाँ ज़रूर, और दोस्ती भी कर आऊँ। उन्होंने शरारत से देखा। कहीं बन ही ना जाए मेरे दोस्त, वो सर झड़क कर बोली। दूध का गिलास थाम कर सीढ़ियाँ चढ़कर आहिल के कमरे के बाहर रुककर अपने आप को इससे दो दो हाथ करने के लिए तैयार किया। नॉक करने पर कमिंग की आवाज़ आई। आस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आहिल सामने राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी पर बैठा तेज़ी से लैपटॉप पर काम कर रहा था। मिज़राब की जानिब पुश थी। इसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि इस वक्त दूध का गिलास लिए मिज़राब आएगी। टेबल पर इसके करीब गिलास रखा, मगर आहिल को मतवज्जो ना देखकर इसने गला खंकारा। अब की बार आहिल ने चूम कर दाएं जानिब देखा। आंखों में हैरत सिमट आई। आप? सवाल नज़रों से इसकी जानिब देखा। वो आपसे कुछ बात करनी थी। थूक निकल कर इसकी जानिब देखे बिना आंखें नीचे किए बोले। कहो। आहिल समझ गया कि क्या कहना होगा। प्लीज़ हमें ग्रुप के साथ जाने देना। आखिर आप भी तो यूनिवर्सिटी टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कहीं भी कहीं जाते रहते थे। उंगली चढ़क कर इसने आहिल को याद करवाया। मिज़राब, हमारे ग्रुप में कोई लड़की नहीं थी। आहिल ने दूध पीते एक नज़र इस पर डालकर कहा। उफ, तो हम वहाँ कौन सा फेयर्स चलाने जा रहे हैं? सिर्फ घूमने ही तो जा रहे हैं। अपनी बात मनवाने के चक्कर में वो ये भूल गई कि वो कितनी फजूल बात कह गई है। आहिल के चेहरे के तासुरात इसकी बात पर बदले। इन्नफ मिज़राब। गुस्से से एक हाथ टेबल पर जोर से मारते हुए इसने मिज़राब को खामोश करवाया। मिज़राब डर कर दबक गई। खौफज़दा नज़रों से इसकी जानिब देखा। इतनी बड़ी हो गई हो, आपके इस तरह की गुफ्तगू मुझसे करो? सख्त लहजे में इसकी क्लास ली। पता नहीं आपका क्या मसला है, क्यों इतनी रोक टोक करते हैं? मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ कि जिसके फैसले आप करते फिरे। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, और अब मुझे आप तो क्या किसी की हुक्म की ज़रूरत नहीं है। वो लावा जो न जाने कब इसके अंदर पड़ रहा था, बिलाखिर बाहर आ ही गया। जानता हूँ, मगर ये याद रखना कि जो लड़कियाँ बागी होती हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। अब हम सबको
بہت عزیز ہو، آپ ہم سب کو بہت عزیز ہو، اور ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ آہل کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا، لیکن مضراب کو اپنے لفظوں کی بدصورتی کا احساس نہیں تھا۔ مزید کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے جن تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا وہ آہل کو مضطرب کر گئیں، اور اگلے دن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مضراب نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ نصرت چند لمحے آہل کو مضراب کا فیصلہ بتانے آئی، پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ انہیں تو تسلی دلا دی، مگر وہ خود ان سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مضراب نے آہل سے بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ سب گھر والے اس ناراضگی سے واقف تھے، مگر اس سے وقتی ریئیکشن سمجھ کر اگنور کر رہے تھے، مگر یہ اگنور کرنا ہی انہیں مہنگا پڑ گیا تھا۔ مضراب آہل کی وجہ سے اتنی دل گرفتہ ہوئی کہ اس سے چڑھانے کی خاطر شہزاد کی جانب جھکاؤ بڑھانے لگی۔ آہل اس کی خاموشی سے یہی سمجھا کہ اسے آہل کی بات سمجھ آ گئی ہے اور اب وہ کبھی ایسی حرکت نہیں دہرائے گی، لیکن یہ سب کی خام خیالی تھی۔ کافی سارے دن گزر ہی گئے کہ ایک دن آہل یونیورسٹی کے کیفے میں آیا، اپنا برگر لے کر۔ جس وقت وہ ٹیبل کی تلاش میں مڑا، نظر سیدھا سامنے بیٹھی مضراب پر پڑی، جو عادل کے ساتھ نہیں بلکہ شہزاد کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی باتوں پر وہ نظر جھکا کر شرم سے ہنس رہی تھی۔ آہل کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ تیر کی طرح ان کی ٹیبل کے پاس پہنچا۔ مضراب، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ ان کے قریب آتے ہی وہ مضراب سے درشت لہجے میں مخاطب ہوا۔ شہزاد نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا، ایک سرسری نگاہ آہل پر ڈالی۔ مضراب تو اسے دیکھ کر اور اس کا حکم سن کر بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ آئی ایم سوری، لیکن میں آپ کی حکم ماننے کی پابند نہیں۔ وہ اسے سے سر جھٹک کر وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ آپ کو سنائی نہیں دیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھو یہاں سے۔ آہل کے صبر کا پیمانہ لرزیز ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ اتنے مجمع کے سامنے وہ یوں بدلحاظی کا مظاہرہ کرے گی۔ تلخی خود بخود لہجے میں در آئی۔ اب کی بار اس نے مضراب کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ کلائی پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ آہل کی اس حرکت پر وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ شہزاد بھی مشتعل ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اس کے صرف ٹیچر ہیں، ٹیچر ہی بن کر رہیں۔ یہ سب آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہ میری کلاس فیلو ہے، میں جب چاہوں اس سے بات کروں۔ آپ یہ سب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ کیفے میں سناٹا چھا چکا تھا۔ سب آہل کو جانتے تھے، وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں رہا تھا۔ اب کہاں ایک اسٹوڈنٹ پر یوں حق جتا رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں کیوں کا سوال نشان گردش کر رہا تھا۔ میں مضراب کا ہسبینڈ ہوں اور یہ سب کرنے کا مجھے حق ہے۔ آئندہ اس سے دور رہنا نہیں تو میں تم جیسوں سے بہت اچھے سے نپٹنا جانتا ہوں۔ انگلی اٹھا کر شہزاد کو وارن کرتا، وہ جو انکشاف کر گیا تھا وہ مزاحمت کرتی مضراب کو ساکت کر گیا۔ آہل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا سکتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ جو ہی گاڑی جھٹکے سے ایک اشارے پر رکی، مضراب بھی اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ گردن موڑ کر آہل کا چہرہ دیکھا، جہاں چٹانوں سے سختی در آئی تھی۔ آپ نے وہ سب صرف مجھے وہاں سے اٹھانے کے لیے کہا تھا نا؟ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے نا ہم میں۔ اٹک اٹک کر وہ بامشکل اپنا خدشہ الفاظ کی صورت ظاہر کر پائی۔ آہل نے کوئی جواب نہیں دیا، اشارہ کھلتے ہی گاڑی بڑھائی۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں، اپنی بات کے جواب میں اسے خاموش دیکھ کر چلائی۔ سن رہا ہوں، میں آپ کی طرح کان اور آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا، مگر آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ غصے سے ایک نظر اس کو دیکھ کر بولا۔ کیوں پابند نہیں ہیں آپ میرے؟ اگر مجھے آپ اپنی جاگیر سمجھ کر ٹریٹ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آپ سے کوئی حساب کتاب مانگ سکتی؟ اب کی بار بے بسی سے روتے ہوئے مضراب کے حوصلے دم توڑ گئے۔ آخر آہل کو اس سے کیا مسئلہ تھا؟ کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ سے اس بات سے جالس رہے ہیں کہ نصرت پھوپھو مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں، عادلہ آپ کی جگہ مجھ سے اتنا کلوز کیوں ہے، اور شاہ جہان انکل میری کسی بات کو رد کیوں نہیں کرتے، مگر یہ سب ان سب لوگوں سے کرنے کو میں نے تو نہیں کہا۔ میری ماما کی اگر جلدی ڈیتھ ہوگی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھپھو اور باقی سب مجھ سے محبت کرنے لگے، آپ کے مقابلے میں مجھے ترجیح دینے لگے، تو اس سب میں بھی میرا کیا قصور ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے مجھے ہر ایک کے سامنے برا بنانے کا۔ اب اگر شہزاد میری جانب متوجہ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کو گوارا نہیں۔ آخر آپ کی یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ اس جیلسی کا کوئی اختتام بھی ہے کہ نہیں؟ اور آج آپ نے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا، نہ جانے کس کس نے وہاں سن لیا اور اپنے دل کی بڑھاس اس
निकाल कर वो बेबसी से सर थामे बैठी थी, ये जाने बिना कि इसके अंदर का गुबार किसी की पूरी हस्ती को झंझोड़ कर रख गया था। वो ये तो जानता था कि मिज़राब इससे बुरा समझती है, मगर इस हद तक ये आज इसके अल्फाज ने अच्छे से वाज़ह कर दिया था। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। शायद आप जैसे जिसे बेवकूफ़ों के लिए ही कहा गया है। और मेरा और आपका रिश्ता मुझे किस हद तक आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट की इजाज़त देता है, वो आप वो आज आप मामू से पूछ लेना, क्योंकि इतना तो मैं जान गया हूँ कि मेरे मुतालिक जिस कदर नफ़रत आपके दिल में है, वो मेरी किसी भी बात पर आपको यकीन करने की इजाज़त नहीं देगी। लिहाजा बेहतर है कि आप मामू या फिर मम्मा से ही इस बात में छुपी सच्चाई के बारे में पूछना। घर के आगे गाड़ी रोककर इससे उतरने का इशारा किया। आहिल की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था, मगर मिज़राब की इसकी बात पर दहल कर रह गई थी। खामोशी से बैग पकड़कर गाड़ी से उतरी, जैसे किसी ट्रांस सी कैफियत में थी। इसकी उतरती आहिल गाड़ी जन से भगा ले गया। घर के अंदर जाकर मिज़राब ने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया। नुसरत और आदिल के बहुत बार बुलाने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं आई। अगर आहिल इतने शौक से इतनी बड़ी बात कह रहा था तो यकीनन इसमें कुछ सच्चाई थी। आज तक कभी इसने किसी ऐसी कोई बात इससे नहीं की थी। ये मजाक तो कभी भी नहीं हो सकता था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से तस्दीक करवाती। वो इस सच का सामना करने से कतरा रही थी। आदिल का बार बार फ़ोन आ रहा था, मगर वो आंखें कान सब बंद करके बैठी हुई थी। मिज़राब, अब अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो या तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा या फिर बाबा और मामू को कॉल कर दूंगा। आदिल इसके कमरे का दरवाज़ा धड़ाधड़ धड़ाते हुए चीखा। आज इसकी तबीयत ख़राब थी और वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सका था, इसलिए वहाँ होने वाले वाक़े से बेखबर था। जिस वक़्त आहिल मिज़राब को घर उतार कर गया था, इस लम्हे इसने नुसरत को फ़ोन करके बता दिया था कि वो मिज़राब को घर छोड़ गया है। इसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो इससे ले आया। कुछ भी और बताने से इसने इज्तनाब किया। जानता था कि अगर नुसरत को पता चला कि इनके निकाह वाली बात इस तरह मिज़राब पर खुली है तो उन्होंने आहिल को ही सख्त सुनानी थी। वो फ़िलहाल निकाह वाली बात अब भी इससे नहीं करना चाहती थी। मकसद सिर्फ ये था कि पहले इसके और आहिल के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाते तब बता देती, लेकिन अब आदिल की आखिरी धमकी पर इसे बिला आखिर दरवाज़ा खोलना पड़ा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तबीयत ख़राब है तो कम से कम हमें तीमारदारी तो करने दो। ये क्या कि कमरा बंद करके बैठ गई हो? दरवाज़ा खोलने पर आदिल अंदर आते हुए गुस्से से बोला। तुम्हें किसने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है? इसकी बात पर वह हैरत से बोली। भैया का फ़ोन आया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हें घर छोड़कर ऑफिस जा रहे हैं। आदिल की बात पर इसे कुछ देर पहले के वाक़यात याद करके फिर से गुस्सा आया। एक तो तुम्हारा ये भैया, जबड़े बींच कर वो गुस्से से बोली। पुप्पो कहाँ है? यकदम इसने आरियां पार का सोचते नुसरत का पूछा। किचन में है और तुम्हारी हरकतों से परेशान भी हैं। आदिल इसकी सीरीज के रैक के पास से जाकर इन्हें उल्टे पुलते हुए बोला। कुछ सोचकर वो बाहर की जानिब बढ़े। नुसरत के पोषण में आकर वो किचन की जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, मोहब्बत से ने पीछे से जाकर खुद से लगाते हुए बोली। वालेकुम सलाम। रहने दो ये मुंह दिखावे की मोहब्बतें, उसके हाथ परे करते हुए खूबी से बोली। कब से परेशान कर रखा है? नाराज़गी जूं की तू थी। बर्तन धोते हुए से देखने से इज्तनाब कर रही थी, जिसका मतलब था कि सख्त खफा है। फुप्पो, आपसे कुछ पूछना है। वो नुसरत के रवैये पर ज़्यादा गौर नहीं कर सकी। उंगलियां चटखाते सर झुकाए बोली। क्या बात है, परेशान हो? किसी ने कुछ कहा है? इस इसके संजीदा लहजे पर उन्होंने बिला आखिर इसकी जानिब देखा। परेशान सी लगी। जल्दी से नल बंद करके हाथ साफ किया। दिल घबरा गया। बहुत परेशान हूँ। पलकें उठाई, आंखों में हलकोरे लेते आंसू नुसरत का दिल बेचैन करके। क्या हुआ है मेरी जान? इसके कंधों पर हाथ रखा। क्या 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 मेरी? और आंसू ने गले में फंसकर बोलने में दिक्कत पैदा कर दी। कहो बेटा। इसे खामोश होता देखकर नुसरत ने बोलने पर उकसाया। क्या मेरा और आहिल का निकाह हो चुका है? भाई कहते कहते बामुश्किल रुकी। जब जब जान चुकी थी तो भाई कहने जैसी गलती कैसे करती? तुम्हें किसने बताया? नुसरत बुरी तरह चौंकी। आहिल ने, कहते साथ ही फिर से रो पड़ी। नुसरत ने सर पकड़ लिया। ये क्या कर दिया आहिल ने? दिल में सोचा, प्लीज़ पुप्पो सच सच बताएं, कुछ मत छुपाइएगा। इनके हाथ पकड़ के उसने इसरार किया। देखो बेटा, वो इसे इस अंदाज में ये हकीकत नहीं बताना चाहती थी। वो सबसे मुंतफरिक हो जाए और इन्हें लग रहा था कि अब ऐसा ही होगा। प्लीज़ पुप्पो, जो भी सच है मैं सुनने को तैयार हूँ। वो फिर से रंधी हुई आवाज़ में बोली। बेटा, जब तुम 9 साल की और आहिल 14 साल का था तब हमने तुम दोनों का निकाह कर दिया था। ये सुनते ही मिज़राब ने करब से आंखें बंद की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फूलों सी बेटी को मैं
कल को किसी अनजान शख्स को दे दूं, और ना ही जहांगीर ऐसा चाहता था। तुम तो तब इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझती थी, लेकिन आहिल समझदार था, जानता था कि रिश्ता क्या होता है। इसकी मर्जी से हमने ये सब किया। देखो बेटा, इस सब में कोई गलत मकसद नहीं था। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो किस अंदाज में इसे समझाती कि इसका दिल बुरा ना होता। इनकी तो मर्जी पूछ ली, और मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरी मर्जी कहाँ गई? वो गुस्से से बोली। नहीं बेटा, ये, प्लीज़ पुप्पो, मुझे कोई झूठी तसल्लियाँ मत दे। मुझे अफसोस हो रहा है। मैं समझती थी कि मेरे घर वाले पढ़े लिखे हैं, आम जहानियत के लोग नहीं हैं, मगर आप लोगों ने वही किया जो यहाँ के शायद 90% माँ बाप करते हैं। लड़की को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते हैं। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, कोई वैल्यू नहीं। वो दुख से बोली, और गलत भी नहीं था। अपनी जगह इसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी। या अल्लाह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नुसरत बेबसी की इंतहा पर थी। कुछ मत समझाएं, सब समझ गई हूँ। इनके हाथ अपने कंधे से झटकते वो गुस्से से किचन से बाहर निकल गई। क्या बकवास की है तुमने मिज़राब के साथ? नुसरत इसके निकलते ही आहिर को फ़ोन मिलाया, अपनी भड़ास से इस पर निकाली। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हकीकत इसे बताई है, और वो आप बच्ची नहीं कि इन बातों को समझ ना सके। आहिर पहले ही तैयार बैठा था। इसे उम्मीद थी कि वो घर जाकर नुसरत पर फट पड़ेगी, और वही हुआ था। इस सब की नौबत क्यों आई? उन्होंने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। वो मैं किसी को भी नहीं बता सकता। बस इस सब को ऐसे ही खुलना था, सो खुल गया। अब ये सोचें कि इसे कन्विंस कैसे करना है। वो इनकी तवज्जो दूसरी जानिब दिलाकर पहली बात को पोशीदा करते हुए बोला। वो नहीं चाहता था कि शहजाद और मिज़राब से मुतालिक कोई भी बात घर के किसी बंदे तक पहुंचे। वो सब जो मिज़राब पर अंधा एतमाद करते हैं, वो लम्हे भर में चकनाचूर हो जाएगा। वो तो ये सब हजम कर गया था, क्योंकि वो इस हकीकत को अच्छे से समझता था कि मिज़राब इनके निकाह से बेखबर थी, और बेखबरी में इतना मार्जिन देना तो बनता था, मगर वो ये सब घर वालों को नहीं समझा सकता था। तो बेटा, एक काम करो ना, जितनी आसानी से इसे ये सब बता दी, इसी तरह रुखसती भी करवा लो। वो तंजिया लहजे में बोली। प्लीज़ मामा, अब आप तो ये सब ना करें। वो इनकी बात पर झंझलाया। बीवी एक तो बीवी रूठ रही थी, ऊपर से माँ भी हरी झंडी दिखा रही थी। बेचारा मर्द, वो सोच कर रह गया। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इस कदर बुरी बुरा रिएक्शन दे कर गई है। तुम्हारे बाबा और जहांगीर ही इसे अब समझाएंगे। वो वाकई बुरी तरह परेशान थी। चले देखते हैं वो इन्हें क्या तसल्ली देता। अभी तो खुद को आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा था। रात तक ये बात सबके इल्म में आ चुकी थी कि मिज़राब इस निकाह से वाकिफ़ हो चुकी है। अगर कोई और इस बात पर हैरान था तो वह मिज़राब के अलावा आदिल था, मगर वो मिज़राब की निस्बत बेहद खुश था। मिज़राब ने सबका बायकॉट कर रखा था। सारा दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जहांगीर साहब सबको इससे छेड़ने से मना किया। उन्होंने इससे खुद बात करने का फैसला किया। रात में खाना खा चुकने के बाद वो इसके कमरे की जानिब बढ़े। मिज़राब रात के खाने पर भी बाहर नहीं आई। इसका खाना इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। कुछ देर पहले ही शहजाद से बात करके फारिग हुई थी। वो इसे इस रिश्ते के खिलाफ अच्छी तरह भड़का चुका था। इस वक्त वो बहुत ही डिसहार्ट हुई थी। दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आई। कमिंग। जवाब मिलते ही जहांगीर अंदर दाखिल हुए। बाबा जानी, मिज़राबी ने देखकर चूक गई। कैसी है हमारी बेटी? वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए से देखते हुए दरवाज़ा बंद करके इसके बेड की जाने बढ़े, जहाँ वो टांगे फोल्ड किए सीने से लगाए परेशान हाल बैठी थी। बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो सर नफ़ी में हिलाते टूटे हुए लहजे में बोली। जहांगीर के दिल को कुछ हुआ। मुंतहा की वफ़ात के बाद ये पहला मौका था जब वो यूं सबसे खफा हुई थी। किसी एक से हो जाती थी, मगर यूं खफा होकर कमरे में कभी भी कैद नहीं हुई थी। वो खामोशी से इसके बेड पर बैठे। बेटे, बहुत से फैसले वक़्त और हालात के हिसाब से करने पड़ते हैं। उन्होंने तहमीद बांधी। बाबा जानी, ऐसे क्या हालात आ गए थे? सिर्फ 9 साल की थी मैं। वो इस बात को तो मुंह पर ही नहीं ला रही थी कि इसे बताया क्यों नहीं गया। अभी तक वो यही दोहरा रही थी कि ये निकाह क्यों हुआ। मेरा ख्याल है तुम्हारी फूफो तुम्हें बता चुकी हैं। मैं और वो तुम्हें कभी दूर नहीं जाने देना चाहते थे, और वैसे भी घर की ही तो बात थी। इसलिए इसलिए आपने सोचा इसकी मर्ज़ी को क्या करना है। ये बेटी है, और बेटियों की मर्ज़ी कब कोई पूछता है। इनकी बात काट कर वो तख लहजे में बोली। मिज़राब, वो बेख्तियार इसे टोक गए। हाँ ना, गलत क्या है इसमें? मुझे हर तरह की आज़ादी देने के बाद मेरी ज़िंदगी का इतना अहम फ़ैसला आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से किया। आप में और एक अनपढ़ माँ बाप में क्या फ़र्क रह गया? इसके लहजे में
ये हठ धर्मी और गुस्ताखी पहले कभी नहीं आई थी। अच्छा होता अनपढ़ माँ बाप की तरह तुम पर पाबंदियां लगाते तो फिर लहजे में ये करवाहट ना होती। वो पुरतासुब नज़रों से इसे देखकर बोले, मैं ये निकाह बहुत पहले करना चाहता था, मगर नुसरत और जहांगीर ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप ये तसल्ली कर लेना कि आहिल मिज़राब के लिए पूरी तरह से काबिल है कि नहीं, और 14 साल की उम्र में बच्चे के तौर तरीक़ों को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। आहिल मुझे शुरू से बेहद अजीज़ था। इसकी दुरुस्त रोश देखकर मैंने ये फ़ैसला किया। क्या हमारा फ़ैसला इतना गलत है? क्या आहिल इतनी गलत चॉइस है? कौन सी ऐसी बात है कि तुम इस रिश्ते पर यूं रिएक्ट कर रही हो? आखिर उन्होंने इससे दो टोक बात की। अगर वो खुद कोई लिहाज मखलूज नहीं रख रही थी तो इसका मतलब था कि इससे खुलकर हर बात की जाए। बहुत से खदशे इनके जहन में सर उठा रहे थे और वो दुआ गो थे कि ये खदशे महज खदशे ही साबित हों। मैंने ये नहीं कहा कि वो बुरे हैं या कोई गलत इंसान है। जहांगीर के दो टोक अंदाज पर वो घबरा कर बोली, अब ऐसे कौन सी खामी आहिल की निकालती, क्योंकि वो वाकई इन लड़कों में से था जिनमें ढूंढने से भी कोई खामी नजर ना आए। क्या ये बहुत नहीं था कि अब तक इसने ये बात छुपाई हुई थी कि ये सब हकीकत खुलने की नौबत क्यों और किस वजह से पड़ी? क्योंकि किसी के भी अंदाज से ये नहीं लग रहा था कि वो शहजाद वाले वाक़ये से वाकिफ़ हैं, वरना सबके अंदाज यकीनन बदले होते। तो फिर उन्होंने गहरी निगाहों से उसे देखा, जैसे बहुत कुछ जान चुके हों। ज़रूरी है कि आपकी सही चॉइस मुझे भी सही लगे। वैसे भी वो हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। वो अच्छे सही, मगर मेरे मामले वो इंतहाई खुशक इंसान हैं। वसीले शोहरी साबित होंगे। इन्हें मेरी हर बात से एतराज़ होता है। ये इनकी आदत है और आदतें कभी नहीं बदलती। इसने अपनी तरफ से बड़ी मजबूत दलील पेश की, मगर इसकी बात के पहले अल्फाज जहांगीर को चूम गए। वो अभी तुम्हें सिर्फ एक कज़न की तरह ट्रीट करता है और मुझे इसका ये अंदाज़ पसंद है। जहाँ हम सब ने तुम्हें ढील दे रखी है, कोई तो है जो तुम्हें टोकने वाला है। वैसे भी ये इसका केयरिंग स्टाइल है। वो हर सर्द और गर्म से तुम्हें बचाना चाहता है, और इससे ज़्यादा मोहब्बत की कोई और दलील नहीं कि इसने अब तक अपने और तुम्हारे ताल्लुक को जानने के बाद तुम्हें इसकी हवा तक नहीं लगने दी। इनकी ठोस दलील के आगे से अपनी बातें बेतुकी ही लगीं। वो सख्त गिर कहीं से नहीं है। हाँ, वो मामलात को बहुत जिम्मेदारी से देखता है, और हर बाप अपने दामाद में यही एक बात देखने का ख्वाहिशमंद होता है कि वो इसकी बेटी को दुनिया की मुसीबतों से बचाने की कितनी अहलियत रखता है या लापरवाही का मुजाहरा करता है। आहिल ने हर लम्हा खुद को मनवाया है, इसका फ्यूचर ब्राइट है, हमारे कारोबार को इसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? वो इसे देख रहे थे। वो सब बातें जो कभी कोई बाप अपनी बेटी से नहीं करता, इसकी हिमाकतों के सबब इन्हें करना ही पड़ रही थी। फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो मेरी चॉइस नहीं है, वो बेलचक लहजे में बोली। मिज़राब, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर किसी गैर को जाने पहचाने बिना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुकी है। कुटेली निगाह इस पर डालते हुए ये सब अल्फाज बामुश्किल अपनी ज़बान पर लाए। मिज़राब ने नज़रें चुराई। जहांगीर इसकी हरकत पर शदीद तकलीफ से दो चार हुए। बाबा जानी, मुझे इस निकाह का इल्म नहीं था, और अगर होता भी तब भी आहिल मेरी चॉइस नहीं हो सकते। मैं किसी और से शादी कर लूँगी, इनसे नहीं। अटक अटक कर कहते भी वो शहजाद का नाम नहीं ले पाई। नाम बताओ। इन्हें लगा इनकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आई हो। ऐसी हरकतें करने पर बेटियां माँ बाप को गहरी खाई में ही फेंक देती हैं। पसंद करना और हट दर्मी का मुजाहरा करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और मिज़राब इस वक्त हट दर्मी का मुजाहरा कर रही थी। शहजाद मेरा क्लास फेलो है बाबा जानी, ये कोई तूफ़ानी इश्क नहीं है, मगर वो अच्छा इंसान है, बस इसलिए इसे समझ ना आया बाप के सामने ये सब कहे। जो भी था वो कभी इतनी बेबाक नहीं रही थी, लेकिन इसकी ज़िद इसे हर अच्छी आदत को तर्क करने का कह रही थी, और वो कर रही थी। कितना जानती हो इसे? 4 माह, 6 माह, 2 साल, 10 साल? वो दुख से बोले। बाबा जाने, ज़रूरी नहीं कि किसी अच्छे इंसान को सालों से ही जाना जाए। जो अच्छा होता है इसका लम्हों में पता चल जाता है। जहांगीर इसके बेधड़क बल्कि किसी हद तक बेशर्म अंदाज पर इसे दुख से देखने लगे। ये इनकी मिज़राब तो नहीं थी। वो कभी इस अंदाज में नहीं बोली थी, कभी यूं बहस नहीं की थी। और जब बच्चे माँ बाप के सामने तनकर खड़े हो जाएं तो उसके पीछे कोई ना कोई भड़काने वाला ज़रूर होता है। वो बगैर देखे शहजाद को परख चुके थे। इस वक्त मेरे पास कुछ और कहने को नहीं। वो वाकई बेहद डिसहार्ट हुए थे। मज़ीद कुछ भी कहने और सुनने बिना वो इस कमरे से जा चुके थे। मिज़राब कोशिश के बावजूद इन्हें रोक ना पाई।
अगले दिन जहांगीर झुके सर और गर्दन समेत बहन को अपनी बेटी की कोताही बता चुके थे। मुझे माफ़ कर दें आपा, शायद मेरी ही बेटी इस काबिल नहीं थी कि आहिल जैसे बंदे की ज़िंदगी का हिस्सा बनती। वो नजीफ आवाज़ में बोले, एक ही दिन में वो बरसों के बीमार लग रहे थे। नुसरत सर पकड़े बैठी थी। मुझे माफ़ कर दो, मेरी तरबियत में कोई कोताही रह गई होगी, वरना मिज़राब ऐसी नहीं थी। इन्हें आहिल की बातें याद आईं। वाकई अपनी माँ के अलावा तरबियत हर कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो माँ का दर्जा इतना बुलंद ना होता और किसी की भी औलाद की तरबियत कोई भी दूसरी औरत बासानी कर देती। नहीं आपा, ऐसा मत कहें। मैं जानता हूँ कि आपने इसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर शायद इसे ये सब रास नहीं आया। वो कहते भी तो क्या। मुंतहा के बाद नुसरत के सर छोड़कर वो जैसे अपनी हर जिम्मेदारी से पीछे हट गए थे। इस सब में इन्हें अपना आप कसूरवार नजर आ रहा था। औलाद की हर बात मान लेना ही इनसे मोहब्बत नहीं है। औलाद की हर बात मान लेना ही इनसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि इनकी शख्सियत को निखारना ही असल मोहब्बत है। और जिस तरह कुंदन को निखारने के लिए बहुत बार कोयले की भट्टी से गुजारना पड़ता है, इसी तरह औलाद की अच्छी तरबियत करते वक्त बहुत बार माँ बाप को सख्ती से भी काम लेना पड़ता है। इससे पहले कि औलाद ज़माने की ठोकर खाकर सुधरे, बेहतर होता है कि माँ बाप ही औलाद को पालते पोसते कभी कभी इन्हें सख्तियों से गुजारें। ये बात जहांगीर को बिल्कुल समझ आई, बहुत देर से समझ आई थी। और आहिस्ता आहिस्ता ये बात सबको पता चल गई कि मिज़राब किसके लिए आहिल को रिजेक्ट कर रही है। आहिल को जैसे ही सबकी खबर हुई, वो मिज़राब के सर पर जा पहुंचा। शाम का वक़्त था। वो मुतमिन से अपने पोर्शन के लॉन में चेयर्स पर बैठी थी, चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी और साथ साथ शहजाद के साथ मोबाइल पर चैटिंग कर रही थी। और इसकी सोचने समझने की सलाहियतों पर पूरी तरह वो काबिज़ हो चुका था। मैंने बाबा जानी से बात कर ली है। मुझे उम्मीद है वो कुछ दिन नाराज़ रहेंगे, फिर हमारे लिए मान जाएंगे। आखिर मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ। वो बेहिसी की इंतहाओं को छू रही थी और इस कदर बेहिसी डर आई थी कि रात से कमरे में बंद जहांगीर की इसे कोई परवाह नहीं थी। वो शहजाद के साथ अपने मुस्तकबिल के ताने पाने बुनने में लगी हुई थी। ग्रेट यार, वो तुम्हारे सो कॉल्ड शोहर की क्या हालत है? वो तो कोई फड्डा नहीं करेगा। शहजाद के रिप्लाई पर वो तंजिया मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आकर ख़त्म हो गई। अभी वो जवाब लिखने में मगन थी कि आखिर इसके सर पर आ पहुंचा। क्या बकवास की है आपने मामू से? इसने चौंक कर सर उठाया। अपने करीब खड़े आहिल को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। वो मेरा और मेरे बाबा का मामला है, आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? इसका लहजा आहिल को बड़ी मुश्किल से इसके मुंह पर एक थप्पड़ सीध करने से रोक रहा था। जब तक आप मेरे निकाह में हो, आपका और मेरा मामला अलग अलग नहीं है। इसके करीब झुकते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। इसने घबराकर चेहरा थोड़ा सा पीछे किया। ऐसे निकाह को मैं नहीं मानती जिसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं। लहजा मुतवाजन करते वो फिर से इसी लहजे में बोली। क्या करोगी? कोर्ट जाओगी? खुला का केस दायर करोगी? इसके सामने रखी कुर्सी को इसके करीब करके इस पर बैठते आगे को झुककर तंज़े नज़र इस पर गाड़ी। ऐसे बोला जैसे इसकी सोच तक रसाई हासिल कर ली हो। ओके, गो अहेड। जिस शख्स के कहने पर आप अपनी और हम सब की ज़िंदगी को ख़राब करने का मिशन लिए हुए हो, इसको कहो कि आपके बारे में हर सच्चाई अपने माँ बाप को बताकर सीधे रास्ते से रिश्ता भेजे। जिस दिन वो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से रिश्ता ले आया, मैं इस दिन आपको आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला सुना दूँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। यहाँ सबको भी मैं खुद हैंडल कर लूँगा। और अगर वो ये सब ना कर सका तो पूरे 15 दिन बाद आपको मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ से मेरे कमरे में रुखसत होना पड़ेगा। 15 दिन का टाइम है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ इस घर के किसी बंदे को आपके लिए कन्विंस नहीं कर सकता। आहिल की बात पर वो हकदक बस इसकी शक्ल देख रही थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इससे दस्तबरदारी की बात भी कर सकता है। वो तो यही सोचे बैठी थी कि वो शहजाद वाली बात पर भड़केगा और ये इससे कभी ना छोड़ने की बातें करेगा, बदला लेने का कहेगा और वो फिर से सबके सामने इसकी सफाकी बयान करेगी। मगर ये क्या वो इतना ही अच्छा है कि इसका जहन मुंतशिर हो चुका था? क्या हुआ? आपको पता है मामू इस सब के बाद किस कदर गुस्से में है। वो तो आज रात आपकी रुखसती पर मसर थे, मगर मैंने ही इन्हें रोका और ये 15 दिन का टाइम भी मांगा। इससे ज़्यादा मैं आपको फेवर नहीं दे सकता। आप शहजाद से बात करो और मुझे जल्द ही जवाब दो ताकि मैं यहाँ सबको मना सकूँ।
इसे खामोश देखकर वो फिर से बोला। वो अनजान थी कि जहांगीर क्या फैसला किए बैठे हैं। आहिल की ज़बानी सुनकर वो सख्ते में चली गई। तो फिर आप बात करोगी इससे? वो इतना सा इसरार क्यों कर रहा था अपनी ही बीवी के लिए? मिज़राब ने इसे फिर से खाली खाली निगाहों समेत देखा, होले से सरस बात में हिलाया। गुड। इसके गोद में रखे हाथों को थपथपाकर कुर्सी धकेल कर उठा और मतवाजन चाल चलता चला गया। इसकी वजिया शख्सियत की तो वो हमेशा से कायल रही थी, मगर इस लम्हे न जाने क्यों वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगा, नरम से तासरात समेत जब वो इसे देख रहा था। मिज़राब के दिल को कुछ हुआ। क्या कोई अपनी बीवी के लिए सब कर सकता है? खुद से सवाल किया, मगर कोई जवाब न मिला। गहरे सन्नाटे छा गए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में फ्री पीरियड के वक्त इसने शहजाद से वो सब कहने का सोचा जो आहिल इसे कहकर गया था। कल आहिल मेरे पास आए थे। वो कह रहे थे कि वो मुझे छोड़ देंगे, मगर तब जब तुम अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आओ, और इसे सब के लिए हमारे पास सिर्फ 15 दिन हैं। इसकी बात पर शहजाद जो बहुत खुश हो रहा था यकदम मश्तल हुआ। ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है? शहजाद की बात पर इसके चेहरे पर एक साया लहराया। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद नहीं? वो बेयकीनी से देख रही थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन 15 दिन में मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकता। वो हल्का कर बोला। जब आहिल मेरे घर वालों को मेरे लिए इतने दिनों में कन्विंस कर सकते हैं तो तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं? अब की बार मिज़राब गुस्से से बोली। तुम कोई कवारी लड़की नहीं हो कि मैं अपने माँ बाप को कहूँ कि फ़लाँ लड़की के लिए रिश्ता लेकर जाएं तो वो मान जाएंगे। तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम तलाक याफ्ता होगी। खुद सोचो, एक तलाक याफ्ता की हमारे माशरे में क्या हैसियत होती है? शहजाद की बातों पर इसे लगा कि इसके दिमाग में धमाके हो रहे हैं। तुम मिसराब से बोला ना जा सका। देखो, ये कोई फिल्म या कहानी नहीं है, हकीकत है। इसमें हमें हकीकत पसंद बनकर ही सोचना होगा। अब बेशक तुम्हारी रुखसती नहीं हुई, लेकिन तुम दोनों एक लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ रह रहे हो। क्या पता तुम दोनों में ताल्लुकात की नोयत। इन्नफ शहजाद, मैं तुमसे शादी की भीख मांगने नहीं आई, ना मुझे कोई तूफानी मोहब्बत है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकती कि मोहब्बत के नाम पर तुम मेरी ज़ात की धज्जियां उड़ाओ। मेरा और आहिल का क्या रिश्ता है और किस हद तक है, मुझे तुम्हें तो क्या किसी को भी कभी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। आइंदा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शहजाद इसकी और आहिल के बारे में इस हद तक सोच लेगा। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? अपने महबूब की इज्जत को भरे बाजार में रुसवा करने वाली, महबूब के किरदार पर उंगलियां उठाने वाली। वो तेज़ कदमों से अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ी। हर मंजर धुंधला रहा था। आंखों से आंसू रवा थे जिन्हें वो तेजी से साफ कर रही थी। घर आकर भी वो अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। किसी का सामना करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। जिस शख्स के लिए वो अपने जान से प्यारों के आगे तन कर खड़ी हो गई थी, वो अपने दावों में इतना बोदा निकला था। आदिल को यूनिवर्सिटी में ही अंदाज़ा हो गया था कि इसके साथ कोई मसला है। घर आकर इसके यूं छुप जाने पर इससे रहा ना गया तो उसके कमरे में आन पहुंचा। क्या हुआ है? दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुआ। कोई भी तमीद बाने बिना वो मज़राब से मुखातिब होता इसके कमरे में राइटिंग टेबल के करीब मौजूद कुर्सी बेड के पास लाकर इस पर बैठा, जहाँ बेड पर मिज़राब आंखों में वीरानी लिए बैठी थी। मिज़राब को ज़ोर से पुकारना पड़ा। क्या मैंने गलत शख्स का इंतखाब किया है? किसी से मदद मांगती, सभी को तो खफा कर बैठी थी। सिर्फ एक आदिल ही बच्चा था, लिहाजा इससे पूछा। देखो मिज़राब, मैं इस वक्त आहिल भैया का भाई बनकर नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। अगर गैर जानिबदारी से सोचा जाए तो आहिल भैया में ऐसी कोई खामी नहीं कि इन्हें यूं रिजेक्ट किया जाए। तुम इनकी बाकी सब सिफात को छोड़ दो। सिर्फ इस एक खूबी को याद रखो कि कौन ऐसा शोहर होगा जो अपनी बीवी को किसी गैर और नामहरम के साथ देखकर भी इसे इल्ज़ाम कसूरवार ना ठहराए, इस पर शक ना करे, इसे मार्जिन देने की बात करे। तुम यकीन करो, मुझे खुद पता नहीं चला कब शहजाद तुम्हारी जानिब मतवज्जो हुआ, और ये सब जानने के बाद मुझे भी तुम पर शदीद गुस्सा आया कि तुम्हें इतनी आज़ादी देने का क्या यही असर हुआ कि और बहुत सी आम लड़कियों की तरह तुम भी हमारे हाथों से निकल गई। और जब यही सब मैंने आहिल भैया से कहा तो वो बोले, आदिल वो इंसान है और हर शख्स ज़िंदगी के मोड़ पर कभी ना कभी ये ख्वाहिश करता है कि वो चाहा जाए। इसकी ये ख्वाहिश गलत नहीं और इसका ये इकदाम भी गलत नहीं, क्योंकि वो इस निकाह से ही अनजान थी। इसने कुछ भी जानते बूझते नहीं किया, लिहाजा हमें इसे ये मार्जिन देना चाहिए कि वो अपने फैसले को सुधार सके।
اس میں اس کی غلطی کہیں بھی نہیں ہے، اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید میرا بھی ریئیکشن مختلف نہ ہوتا۔ یہ کوئی کمرے کی سلیکشن، گاڑی کی چوائس یا کپڑوں کی خریداری کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنی مرضی کر لی، بلکہ یہ اس کی عمر بھر کی زندگی کی بات ہے، اس لیے یہ سب ماننے میں اسے کچھ وقت لگے گا، اور ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اسے وقت دیں۔ آہل کی باتیں بتا کر وہ کچھ لمحے کے لیے رکا، اور مضراب جو پہلے ہی شہزاد کی باتوں کی وجہ سے اسے نفرت کر چکی تھی، آہل کے خیالات سن کر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اسے تمہاری غلطی نہیں مان رہے، جبکہ میرے نزدیک اگر تمہارا نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی تمہیں یوں کسی کو پسند کر کے ہر درمی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی۔ وہ پھر سے خاموش ہوا، اس کے آنسو صاف کیے۔ اور اب تمہاری پسند پر بات کرتے ہیں۔ کیا شہزاد نے آہل بھیا کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا اگر بھیا تمہیں طلاق دے دیں تو وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ عادل کچھ اور بھی کہتا کہ مضراب پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور صبح کی اپنی اور شہزاد کی گفتگو اسے منو عین سنائی۔ اب تم خود سوچو کہ کون سی چوائس بہترین ہے، تمہاری یا ہمارے بڑوں کی؟ مضراب، ہم بچے صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ اپنی زندگی اور تجربوں کے باعث وہ سب بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی ٹین ایج کے بچوں کی فیلنگز اور ان کی عمر کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں تو یہ سب اس لیے ہوگا کہ ہمیں اس دور سے گزر آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس عمر کا تجربہ ہے، اسی طرح ہمارے ماں باپ اس دور سے گزر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح غلط کیا ہے۔ عادل نے سچے دل سے سمجھایا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ میں سب کو ناراض کر چکی ہوں، آہل کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کر رہی تھی؟ عادل کو اس کی بات سن کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا تم شہزاد سے دستبردار ہو چکی ہو؟ عادل نے اپنی سوچ پر تصدیق کی مہر لگانی چاہیے۔ میں نے اسے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا کہ دستبردار ہوں، ویسے بھی میں نے کون سا اس سے عشق و محبت کے راگ لاپے تھے، بس نکاح کا سن کر میں اپسٹ ہو گئی تھی اور ایسا لگا تھا کہ شہزاد کی صورت اس رشتے سے رہائی مل جائے گی۔ وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں نے آہل کی طرف ظاہری باتوں کو دیکھا تھا، یہ سوچ ہی نہیں سکی تھی کہ اس شخص نے کہاں کہاں مجھے بچایا۔ ایک اور اعتراف، اور پھر معلوم ہوا کہ میرے بھیا سچے دل سے تم سے محبت کرتے ہیں۔ عادل شرارت سے بولا۔ محبت کا تو مجھے نہیں پتا، ہاں یقیناً وہ میرا خیال ضرور رکھتے ہیں۔ آہل کے ذکر پر اس کے چہرے پر لالی بکھری۔ کیا وہ مجھے میری حماقتوں پر معاف کر دیں گے؟ لہجے میں پریشانی جھلکی۔ بالکل، مگر کب تک یہ تو وہی جانتے ہیں، بہرحال تم نے انہیں ہرٹ کیا ہے۔ عادل نے اسے ڈرایا۔ اسی رات عادل کے کہنے پر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہی سب سے معافی مانگنے کا وعدہ کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل خاموشی تھی۔ عادل نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا جو باری باری سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی رقم تھی۔ وہ تھوڑا جھجکی، منہ بسور کر عادل کو دیکھا۔ اسی لمحے آہل کی نگاہ اس پر پڑی۔ عادل نے گھر کا اب یہ مشکل مرحلہ یہ تھا کہ کسی کو مخاطب کرتی یا بس ایسے ہی بول دیتی۔ میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے وہ جلدی سے بولی۔ آہل کی ہنسی چھوٹ گئی جس سے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ نصرت، جہانگیر اور شاہ جہان نے پہلے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر آپ اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری خاموشی صرف اسی لیے تھی کہ ہم سب ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب کچھ نہیں بابا۔ مضراب نے شاہ جہاں کی بات کاٹی۔ وہ شروع سے عادل اور آہل کی طرح انہیں بھی بابا کہتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھی۔ بڑے ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور ہم بچے صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، اور یہ سب سوچتے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہماری وقتی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ فیصلے ہمیں عمر بھر تکلیف سے دوچار کریں گے۔ مجھے کچھ دن میں ہی صحیح مگر یہ سمجھ آ چکا ہے کہ آپ سب نے میرے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، اور جسے میں ہیرا سمجھتی تھی وہ پتھر کے سوا کچھ نہیں تھا، اور ایسا پتھر جو راستے میں لوگوں کو سوائے ٹھوکر اور تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے آپ سب سے بہت بدتمیزی کی اور اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ پلیز آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ پھپھو ویسے ہی مجھے سمیٹ لیں جیسے میرے چھوٹے ہوتے میری غلطیوں پر آپ مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ کر کہتی تھی کوئی بات نہیں، دوبارہ ایسے نہیں کرنا۔ نصرت کے ساتھ بیٹھی ان کے ہاتھ پکڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ سب کو تھی ہی اتنی پیاری۔ نہ میری جان، ایسے نہیں کرتے۔ نصرت سے کیا چپ کرواتی، ان کے اپنے آنسو تھمنے کو تیار نہ تھے۔ اور یوں 15 دن بعد مضراب دلہن بنی حقیقت میں آہل کے کمرے میں موجود تھی۔ جہانگیر اس واقعے کے بعد اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ انہی کی
इन्हीं की रजामंदी पर 15 दिन बाद मिज़राब की रुखसती करवा दी गई थी। हालांकि शाहजहां ने कहा भी कि इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक हम इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन जहांगीर ने कहा नहीं, अभी रुखसती करवा लें। नुसरत तो वैसे ही कब से ये चाहती थी, बाकी सब भी खुश थे। सब ने मिज़राब को माफ़ भी किया और इस बातचीत का सिलसिला भी वैसे ही शुरू कर दिया, सिवाय आहिल के। इस दिन जब मिज़राब ने माफ़ी मांगी, तब से शादी होने तक इसने मिज़राब से कोई बात ना की, और ये एक बात मिज़राब को परेशान कर गई। इस दिन तो वो इतनी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा कर गया था, और अब वो तंगदिल आम शौहर बन गया है। सब कमरे से जा चुके थे और वो अपनी सोचों के साथ अकेली आहिल के आने का इंतज़ार कर रही थी। सारे फंक्शन में से लगा जैसे वो एक लम्हे के लिए भी इसकी जानी मतवज्जो नहीं हुआ। क्या इसने मुझे माफ़ नहीं किया? फिक्र और परेशानी अरूज पर थी। इससे पहले कि ये परेशानी कोई और रूप अख्तियार करती और इसकी आंखों से आंसू की सूरत बाहर आती, कमरे का दरवाज़ा खुला। बेड पर पिस्ता रंग के खूबसूरत लहंगे में मलबूस वो गोल्ड नेट के दुपट्टे का घूंघट निकाले आहिल के होश उड़ा रही थी। कुछ देर तो वो कमरे में खड़ा इसकी मौजूदगी का यकीन करता रहा। पिछले दिनों इसके रवैये के बायस इसे ऐसा महसूस हुआ कि मिज़राब अब कभी इसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होगी। एक गहरा सांस फिजा के सबूत करते हुए आगे बढ़ा, मगर इसका रुख कमरे में मौजूद डेस्क की तरफ था, जो राइटिंग टेबल के साथ था, और उलट पुलट करके एक सीडी मध्यम आवाज़ में लगाई। कमरे में हल्की सी मौसीकी की आवाज़ माहौल को बेहद रोमांचिक बना रही थी। आहिल ने कोट उतार कर कुर्सी पर रखा, टाई की नोक ढीली करता एक निगाह मिज़राब पर डाली। मिज़राब को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस कदर खामोश क्यों है। इस पर गुस्सा था तो निकालता, चीखता, चलाता, बोलता, मगर ये खामोशी, कई मर्तबा अपनों का गुस्सा नहीं, इनकी खामोशी मार डालती है। और इन लम्हों में मिज़राब इसकी खामोशी से परेशान हो रही थी। आहिल सोफे पर बैठा टांग पर टांग जमाए जैसे नेट के दुपट्टे के पार इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। मिज़राब उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियों को कभी उतारती, कभी पहन रही थी। जब सब्र का पैमाना लरबेज हो गया, तब गुस्से से घूंघट उतार कर बेड से नीचे पाँव रखे, आंसू कितार दर कितार बह रहे थे। सू सू करती वॉशरूम की जानिब बढ़ी, मगर वायरे किस्मत, आहिल के पास से गुजरते बाजू एक आहनी शिकंजे में आ चुका था। बस इतना ही हौसला था। इसके मुकाबिल खड़े होते आहिल इसके आंसू से तर चेहरे को देखकर सरगोशी नमा आवाज़ में बोला, मैंने सॉरी कर लिया था ना, फिर भी आपने मुझे माफ़ नहीं किया। गुस्सा है तो निकालें मुझ पर, डांटे मारें, लेकिन ये खामोशी की मार ना मारें। कब आहिल इसके दिल के इतने नज़दीक आया, इसे भी पता नहीं चला। हाँ, मगर इन 15 दिनों में जो एक काम इसने शिद्दत से किया था, वो आहिल को सोचने का था। बचपन से अब तक इसकी हर डांट याद आई। अब गैर जानबदारी से सोचा तो इसकी डांट में छुपी मोहब्बत याद आई। मगर ये क्या, अब वो अब जब वो इसकी दस्तरस में थी, तो वो इससे इज्तनाब बरत रहा था। आपके ख्याल में दीदा दिल फर्श रख आपके ख्याल में दीदा दिल फर्श रहा है कि ये बैठा होगा कि मेरी बीवी आएगी और मैं हर पिछली बात, हत्ता कि इसकी पिछली मोहब्बत तक भुलाकर इसे अपना लूँगा। इसकी आंसू आहिल को बेचैन कर रहे थे, मगर वो सख्त दिल बना खामोशी से देखता रहा। मैंने किसी से कोई मोहब्बत नहीं की थी, हमाकत की थी, एक रद्द अमल था और कुछ नहीं, वो भारी आवाज़ में चलाकर बोली। अगर सारी ज़िंदगी इसी बात का ताना देना था, तो फिर रुखसती क्यों करवाई? नाराज नज़रों ने आहिल के दिल तक को छू लिया। हौले से वो मुस्कुराया। इतराफ़ सुनना था। इसकी बात पर वो आंखों में हैरत मोए से देखती रही। मेरी मनकोहा किसी की मोहब्बत का इतराफ़ तो धड़ल्ले से करे, चाहे वो मोहब्बत वक्ती हो, मगर मेरी मोहब्बत को मुझसे छुपा कर रखे, ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। मुस्कुराहट दबाए इसकी आंखों में झांका। मैं ये भी जानता हूँ कि जिस दिन आपने माफ़ी मांगी, इस दिन भी मेरी मोहब्बत इन आंखों में झिलमिला रही थी। इसकी आंखों को गौर से देखते आस्था से इसे खुद से लगाया। इनफैक्ट शहजाद से बात करने पर मैंने आपको इसलिए उकसाया था कि मैं जानता था वो लड़का मोहब्बत के मामले में कमज़ोर है, वो सिर्फ ज़ाहरी शख्सियत पर फिदा है। इस एटम बम को अंदर से वो नहीं जानता। इसकी आखिरी बात पर मिज़राब गुस्से से तिल मिलाई। और वैसे भी हकीकत पसंद होना हर एक के बस की बात नहीं होती। आपकी पहली गलती थी, इसलिए मैंने मार्जिन दिया, और आपको छोड़ने वाला फ़ैसला जो मैं कभी मर कर भी नहीं कर सकता था, और जिसमें किसी कीमत पर अपनी ज़बान पर भी नहीं ला सकता था, सिर्फ आपको दुनिया की असल शक्ल दिखाने के लिए कहा। आहिल की बात पर फिर से आंखों से आंसू बरसे, जिन्हें अब की बार आहिल के हाथ उंगलियों की पूरों ने मोहब्बत से चुना। बच्चे कभी भी अच्छे बुरे नहीं होते, माँ बाप की तरबियत इन्हें अच्छा बुरा बनाती है, और
پھر جو برے ہوتے ہیں وہ تاعمر لوگوں کی زندگیاں جیرن کرتے ہیں۔ میری کبھی بھی آپ سے کوئی پرخاش نہیں رہی، نہ میں کبھی آپ سے جالس ہوا۔ اپنی محبت سے بھی کوئی جالس ہوتا ہے؟ آپ تو میرا حصہ تھی، تو آپ سے آہل رکا اور مضراب کی دھڑکنیں بھی۔ محبت کو محبوب کی نظروں میں دیکھنے کا منظر بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور مضراب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میری مضراب میں کبھی کوئی کمی نہ رہے، ہر دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام ہو۔ پتہ ہے، باپ کے بغیر بچے پل ہی جاتے ہیں اور ماں کے بغیر بچے رل جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ منتہا نہیں ہے نا، اس لیے یہ ایسی ہو گئی۔ جب ہم اتنے پیار کرنے والے آپ کے ارد گرد تھے تو کوئی آپ کو ایسے کیوں کہے؟ جہاں مجھے جہانگیر ماموں اور ماما کی خامیاں نظر آئیں، وہاں میں نے خود آگے بڑھ کر آپ کو غلط سمجھ جانے سے روکا۔ مضراب، محبت صرف دو میٹھے بول بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو آپ کی سمتوں کو ٹھیک کرے، جو ہر لمحہ آئی لو یو نہ کہے بلکہ ہر لمحہ آپ کے احساسات کا خیال رکھے، آپ کو محبت میں غلط رستوں کے تعین سے روکے۔ اگر پھر بھی آپ کو میری محبت میں کمی نظر آ رہی ہے تو میں اس سے پہلے کہ آہل اسے آئی لو یو کہتا، مضراب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ مجھے آپ کی محبت لفظوں کے روپ میں نہیں چاہیے، عمل کے روپ میں چاہیے، اور آج مجھے آپ کی محبت پر یقین آ گیا ہے۔ مجھے لفظوں کے گرداب میں مت دھکیلیں، میں جان گئی ہوں ایسی محبتیں صرف وقتی ہوتی ہیں۔ مجھے آپ سے ویسی ہی محبت چاہیے جیسے آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اس ڈگر کو مت بدلیے گا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کے تشکر کے آنسو بہاتی مضراب کو آہل محبت سے سمیٹ لیا۔ آنکھوں میں تیرے کھونے کی، تیرے قریب ہونے لگی عادت مجھے تجھ پہ فدا ہونے کی۔ کمرے میں گونجنے والے گانے کے ان الفاظ پر مضراب ہولے سے مسکرائی۔ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی عادت کا ایسا نشہ لگایا کہ میں ساری زندگی اب اس نشے سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ اس سے زیادہ وہ اور کیا اظہار کرتی؟ اب یہ نشہ بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ آہل کی مسکراتی آواز پر اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، ایک شارٹ ناول تھا لیکن بہت اچھا ناول تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اس میں بہت سی اچھی باتیں رائٹر نے لکھی تھیں۔ ہمیں کبھی کبھی ایسے ناول بھی پڑھ لینے چاہیے جس میں اصلاحی باتیں بھی ہوں اور بہت زیادہ مطلب کہ ایڈوائز بھی کی گئی ہو۔ آپ بھی بتائیے گا کہ جو رائٹر نے ایڈوائز دی ہے اس میں کہ پیرنٹس کے جو فیصلے کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، وہ کس حد تک ٹھیک ہوتے ہیں، کس حد تک یہ بات ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔